आले नबी से बुग़्ज़ो अदावत करने वालों पर हो लानत। ठीक ना बेटी, जोरे बोले के आले नबी से बुग़्ज़ो अदावत करने वालों पर हो लानत। अरे गर्क हुए हैं तेरे शातिम, गर्क हुए हैं तेरे शातिम। मूसा काज़िम, मूसा काज़िम, उच्च आवाज़ है, मूसा माशाअल्लाह, काज़िम मूसा काज़िम इश्क़े है हम पर जिनका लाज़िम, इश्क़े है हम पर जिनका लाज़िम। मूसा काज़िम, आरो जोरे मूसा। अच्छा একটু এরকম বলেন, সাথে বাদ দেব কেন? কে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত सल्लल्लाह। सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर चारिজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। সিদ্দীক ফারুক উসমান हैदर চারিজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। কারণ তাদের দিলে আছে, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, উচ্চ আওয়াজে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, উচ্চ আওয়াজে প্রাণ খুলে নারায়ে মাশাআল্লাহ, নারায়ে সাল্লাল্লাহ। লাগিবে না বুকের তলোয়ারের আঘাত, তারপরেও থাকিবে নবীজির মোহাব্বত। কে লাগিবে না বুকের তলোয়ারের আঘাত, তারপরেও থাকিবে নবীজির মোহাব্বত। আরে লড়বো মরবো বলবো পয়গম্বর, লড়বো বলেন না আমার সাথে, লড়বো মরবো বলবো পয়গম্বর, লড়বো বলবো পয়গম্বর। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, উচ্চ আওয়াজে নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত সাল্লাল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, সাল্লাল্লাহ। দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা আসে হাজিরানে মজলিস